Assalamu Alaikum. Friends, today we are going to learn some sentences in Bengali, Hindi and in English which we are using in our daily life. So, without being delayed, let's start. এই সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব এই শৃঙ্খলা का भाग 2. This is the part 2 of this series. This is the part 2 of this series. তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক খালিদ। तुम पर सलाम खालिद। Peace be upon you खालिद। Peace be upon you खालिद। এবং তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক रशीद। और तुमको भी सलाम रशीद। And may peace be upon you रशीद। And may peace be upon you रशीद। কোথায় যাচ্ছ? कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? আমি স্কুলে যাচ্ছি। मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school. I am going to school. কোথা থেকে আসছো? कहाँ से आ रहे हो? Where are you coming from? Where are you coming from? আমি लॉज থেকে আসছি। मैं लॉज से आ रहा हूँ। I am coming from lodge. I am coming from lodge. আমি लॉज ছেড়ে দিয়েছি। मैंने लॉज छोड़ दिया। I left the lodge. I left the lodge. तुम्हारा स्कूल की खोला? क्या तुम्हारा स्कूल खोला है? Is your school open? Is your school open? না, আমি আমার প্রকল্প জমা দিতে যাচ্ছি। नहीं, मैं अपना परियोजना जमा करने जा रहा हूँ। No, I am going to submit my project. No, I am going to submit my project. बाकी सब ठीक है तो? बाकी सब ठीक है? Everything else is fine? Everything else is fine? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। सारी तारीफें अल्लाह की वजह से हैं। All praise is due to Allah. All praise is due to Allah. बाबा चाकरी हारिয়েছেন। पापा की नौकरी चली गई। Dad lost his job. Dad lost his job. ओह, এটা দুঃখজনক। ओह, दुख की बात है। Oh, so sad. Oh, so sad. কিছু না, এটা ছিল নিয়তি। कोई नहीं, ये नियति थी। Nothing, it was destiny. Nothing, it was destiny. ভালো থেকো বা তোমার যত্ন নিও। अपना ख्याल रखो। Take care of yourself. Take care of yourself. Bye. अलविदा। Goodbye. Goodbye. আরো আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। अधिक अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। For more updates, do subscribe my channel. For more updates, do subscribe my channel.